করতেন না। তো আল্লাহর কোনটা নিয়ামত থেকে আমরা অস্বীকার করব? বিশাল আমাদের প্রতি দয়া। তাই বেরাদার আজকে প্রমাণ করেন তো দেখি জল্লাহি पाड़ार জনসাধারণ भाईरा बापेरा अमर हसन रजा शिवानी को बता दीजिए, हालांकि हम लोग बंगाल में हैं पर सुभान अल्लाह बोलना जानते हैं। हसन रजा शिवानी को बता दीजिए कि हालांकि हम लोग बंगाल की सरजमी पर हैं पर आशिक रसूल हैं, दीवाने रसूल हैं, अहले बयात को हम लोग दिलो जान से प्यार करते हैं। ऐसा दलील पेश कीजिए और गूंज के बोलिए हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। जब तक इन लोग के पीछे आग नहीं जलाइएगा ये लोग बोलेगा नहीं। अब सुभान अल्लाह बोल लें तो अपनी नेकी पेलें, और যদি না বলতেন তো আমি 20 নেকি পাইতাম, আর আপনি বলে দিলেন তো আমি 10 নেকি পাইলু, আপনি 10 নেকি পাইলেন। জিনিসটা বাইটা গেল। এর আগে আপনারা বললেন না তো হাসান রাজা शिवानी की तो माला माल कर दिया, हर बार वो 20 नेकी ले लिया। तो हजरत हुसैन भाई पढ़ जाए आपके सामने पढ़ने में डर लगता है। आप लोग शायर हैं, हम लोग तो शायर नहीं है। चलिए तो क्या असर मैं भी पढ़ देता हूँ। खुदा ने आसमां को तारों से सजाया है, खुदा ने आसमां को तारों से सजाया है, खुदा ने आसमां को तारों से सजाया है, मगर महबूब को अपने मदीने में बसाया है, मगर महबूब को अपने मदीने में बसाया है, और मोहब्बत से फरिश्ते चूमते हैं उसके होठों को, मोहब्बत से फरिश्ते चूमते हैं उसकी होठों को, मेरे आका की चौखट का जो बोसा लेके आया है, मेरे आका की चौखट का जो बोसा लेके आया है, खुदा ने आसमां को चांद तारों से सजाया है, मगर महबूब को अपने मदीने में बसाया है। अब मैं दो शेर मनकबत का पढ़ने जा रहा हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खिलाफत के विलायत के बहुत से शहर है लेकिन खिलाफत के विलायत के बहुत से शहर है लेकिन खुदा ने मरकज़ सुनन बरेली में बसाया है, खुदा ने मरकज़ सुनन बरेली में बसाया है, मगर महबूब को अपने मदीने में बसाया है, और रज़ा के नाम का हम
इसलिए डंका बजाते हैं, रज़ा के नाम का हम इसलिए डंका बजाते हैं। रज़ा ने उम्र भर सरकार का डंका बजाया है, रज़ा ने उम्र भर सरकार का डंका बजाया है, मगर महबूब को अपने मदीने में बसाया है। मौज़े हज़रत ভাইরা বাপেরা, কতগুলো লোকেরা মনে মনে ভাবছে যে বাহিরকার অতিথি আসবে তো ওনার বক্তব্য শুনব, কিন্তু যারা আশেপাশের উলামায়ে কেরাম ওনাদেরও তো বক্তব্য শুনতে হবে, ওনাদেরও কথাবার্তা দিল লাগিয়ে শুনতে হবে। কারণ কি যারা বাহির থেকে আসবে ওনারা অন্য দুনিয়ার কথা এসে বলবেন না। আপনার দেশের উলামায়ে কেরাম উলামায়ে দ্বীন যা কথা বলবে ওনারাও তাই বলবেন, কিন্তু বলার আপনা আপনা আন্দাজ আছে, বলার আপনা আপনা তরিকা আছে। তো ভাইরা বাপের আবার আজকে দু চারটি কথা আপনাদের সেবাতে আমি রাখছি, ধৈর্য সহকারে শুনুন। সৈয়দুল আউলিয়া কনফারেন্সের ইন্তিজামাত করেছেন। কোথাও দেখবেন তো হুজুর গৌস পাকের উরসের প্রোগ্রাম, কোথাও দেখবেন তো হুজুর সৈয়দিনা খ্বাজা পাকের উরসের প্রোগ্রাম, কোথাও দেখবেন তো হুজুর মখদুম সিমনানি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি জিনার মাজার শরীফ কে ছৌছা শরীফ আছে উনার উর্স মুবারক পালন করা হয়। কোথাও দেখবেন তো হুজুর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার উর্স মুবারক পালন করা হচ্ছে। কোথাও দেখবেন তো হুজুর আলাওয়ালা পাঞ্জাবি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি উনার উর্স মুবারক পালন হচ্ছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে হুজুর সিরাজউদ্দিন আখি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি উনার উর্স পালন করা হচ্ছে। তো উনারা কোন হস্তি, উনারা কোন ব্যক্তি, কেমন লোক, উনারা কবে চলে গিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে পর্দা করে চলে গেছেন, আর আমরা আজকে উনাদের চর্চা করছি, আজকে উনাদের প্রশংসা করছি, আজকে উনাদের ডাঙ্কা বাজাচ্ছি। এই জন্য বাপু উনারা কাজই এমন করে গিয়েছেন যে আমরা বাধ্য হচ্ছি উনাদের চর্চা করতে। উনারা ইসলামের এত সৌন্দর্য কাজ করে গিয়েছেন যে জগতের तमाम সুন্নি মুসলমান আলে নবী গুণের, আওলাদে নবী গুণের, ওয়ালি গুণের প্রশংসা করতে উনারা বাধ্য আছেন। এই জন্য বাবু কেউ হয়তো বলে দিবে कि अभी फिलहाल इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी जी है, पूरे हिंदुस्तान का मालिक है वो, पूरे हिंदुस्तान उनकी मुट्ठी में बंद है। अगर वो चाहे तो किसी को जेल में भर दे, अगर वो चाहे तो पलक भर वक्त में जेल से निकाल दे, अगर वो चाहे तो किसी को दौलत वाला बना दे, अगर वो चाहे बिना मतलब के कसूरवार बनाकर उनको गरीब और फकीर बना दे। अभी पूरे हिंदुस्तान का मालिक हमारे श्री मोदी जी है। चारों तरफ उन्हीं का चर्चा, पर याद रखो उनसे भी पावरफुल, उनसे भी ताकतवर, उनसे भी हिम्मतवर अगर देखा जाए शरीयत के मुताबिक, अगर देखा जाए किताब खोल के, तो उनसे भी पावरफुल हमारे सोएबुल औलिया, उनसे भी पावरफुल हमारे मखदूम सिमनानी है, उनसे भी पावरफुल हमारे गौस। कोई कह दे, बता दे, दुनिया में कोई मंत्री बन सकता है और लोगों की जिंदगी दुनियावी बना सकता है, पर मेरे सोएबुल औलिया वो पावर खुदा ने आप में दिया, वो हिम्मत खुदा ने आपको दिया है। अगर आप चाहें
যদি উনি চান যে অল্প সময়ে একটা দোজাকি ব্যক্তিকে জান্নাতের হকদার করে দেবে, হয়ে যাবে। হুজুর গৌসে আজম যদি চান যে এক নজরে একদম দোজকিকে জান্নাতি বানিয়ে দেব, হয়ে যাবে। বড়কা বড়কা মন্ত্রীর ক্ষমতা আছে গো যে দোজকি ব্যক্তিকে জান্নাতি বানিয়ে দেয়? আরে হ্যাঁ বলেন, কোনো মতেই পারে না। কিন্তু এই পাওয়া যিনারা আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ওনাদের কাছে আছে। ভাইয়েরা বাপেরা আমার, যত পৃথিবীতে আলে রাসূল এসছেন, হযরত ইমামে হাসান কারিমাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরানা থেকে এসছেন। আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে নাকি? অসুবিধা হয় না তো? বলা যায় না যে 10টা কথা বলবো তো হয়তো একটা আপনার দিলে লেগে যাবে, আর ওই কথাটাই যদি আপনি বুঝে নিতে পারেন তো আমার জলসা বলা কিন্তু সাকসেস হয়ে যাবে, আমার প্রোগ্রাম করা কামিয়াব হয়ে যাবে। বেরাদার বন্ধু বোনেরা আমার, তো হযরত হাসান কারিমের ঘর থেকে तमाम আলে রাসূল এসেছেন, আর হযরত মা ফাতেমা উনার থেকে নবী মুস্তাফার বংশধর জগতে আসবেন, এটা নবী পাক বলে গিয়েছেন। अब हजरत माँ फातिमा এসছেন কোনখান থেকে? তো হযরতে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে। আর হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে আমার নবী মুস্তাফার বর্ধনগিরি লাইভ করেন করে বলে ভাইরা আমার, দুটা ছন্দ মনে হচ্ছে আমি